आपदा प्रभावित उत्तर बंगाल में जायजा लेने पहुंचे मालदा उत्तर के भाजपा सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष को कथित तौर पर विरोध का सामना करना पड़ा है। आरोप है कि सोमवार को उनकी कार में तोड़फोड़ की गई। भाजपा सांसद खगेन मुर्मू पर हमला करने और ईंट पत्थरों से कार का शीशा तोड़ने का आरोप है। भाजपा विधायक को कथित तौर पर धक्का दिया गया। कथित तौर पर उन्हें वापस जाओ के नारे लगाए गए। फेसबुक पेजे सकलके स्वागत। এই মুহূর্তে কিন্তু আমরা রয়েছি নাগরাঘাটা বামনডাঙ্গা এলাকায়, যেখানে কিন্তু শ্রমিক ভট্টাচার্য পরিদর্শনে আসে বন্যা কবলিত এলাকা। সেখানে কিন্তু এসে রীতিমতো বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয় তাদেরকে। দেখতেই পাচ্ছেন সেই চিত্র সরাসরি নিউজ বদনাবাড়ি ফেসবুক পেজে। রীতিমতো কিন্তু চটি ছুড়ে কিন্তু আক্রমণ করা হচ্ছে। ভোট চোর है, ভোট चोर, ভোট दे चोरी करके जीतता है। दाम है तक दिया जीतो ना, कितना दाम देगा? कितना बोलेगा? नहीं करता है। गाड़ी में बैठे मत किसी को भी मार दो इधर सबको। मारो मारो দেখতে পাচ্ছেন রীতিমতো হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়লো। দেখতে পাচ্ছেন বিক্ষোভের সামনে কিন্তু বিজেপি কর্মীরা। দেখতে পাচ্ছেন রীতিমতন সেই চিত্র সরাসরি নিউজ বদনাবাড়ি ফেসবুক পেজ থেকে। बीजेपी के सांसद भाग रहा है। कोई ये पेছনে আছে পেছনে আপনারা কি আপনারা তো বিজেপি বর্তমানে আমাদের গাড়ির অবস্থা দেখতে পাচ্ছেন। এই যে খগেনদা রক্তাক্ত হয়ে পড়ে আছে, গাড়িতে কোনো টাচ বাকি নেই। এই অবস্থায় আমরা দ্রুত বেরিয়ে যাচ্ছি। খগেনদাকে দ্রুত হসপিটালে আমাকে বেরোতে হলো। এই দেখুন গাড়িতে সারা সব জায়গায় কাজ, এই দেখুন পাথর, এই যে পাথর
এই সব লাঠি, এই যে চশমা, সমস্ত কিছু এই অবস্থায় আছে। নিয়ার লোকাল হসপিটাল से चली জলদি শ্রমিকদের কি আছে এখন? चलो 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 लीजिए लीजिए আমার গাড়িটা আছে আসবে। কিভাবে লাগলো? ওহ, এইভাবে পাথর। दबाए सीरियस को চলো চলো। दबाओ निकलो